ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ಜನನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ್ಲಲ್ಲೇ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೈಪ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜನನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾರೀಸು ಲೈಕ್ ಬನಾರಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಯನ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಜನನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಾವು 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜೀವ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಜನನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ SSD ಪ್ರಣವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಜನನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಂದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಚೂಡಿದಾರ್, ಇನ್ನರ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. Hi friends, my name is Usha. I am staying in Kudlu from past 20 years. I am a customer for Janani Textiles from past 15 years, and from past 15 years I am taking all kind of sarees, dress materials, everything from Janani Textiles. And this is the saree which I am wearing is from Janani Textiles. This is a 3D crepe saree, and she's having so many collections in her shop. Please visit Janani Textiles for the reasonable price and good sarees in Kudlu. హాయ్, నా పేరు నందిని. నేను ఈరోజు శ్రీ జనని టెక్స్టైల్స్లో ఉన్నాను. ఈ షాప్ గురించి చెప్పాలంటే ఐ బీన్ షాపింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 7 years. మీకు ఏం కావాలన్నా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రెడిషనల్, వెస్ట్రన్, మీకు ఏం కావాలన్నా దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేస్. మీరు వచ్చి షాప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఓనర్ రాజేశ్వరి కూడా వెరీ కోఆపరేటివ్. మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ కావాలన్నా వాళ్ళు ఇస్తారు. మీ బాడీ టైప్ బట్టి ఎట్లాంటిది సూట్ అవుతుంది అన్నీ చెప్తారు. సో ఐ థింక్ మీరు ఈజీగా వచ్చి అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో మంచి కలెక్షన్స్ చూడాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్. ఇక్కడికి వచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయండి, తర్వాత మీరే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారు.